भूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री मार्कंडेय पुराण देवी खायची काय खामा खा అమ్ము సరే అమ్ము వినండి ఇది అమ్ము హను पकडलं का आंटी त्याच कसं अजी अरे तोडू नाही अम्मू फ्लवर तोडू नाही आंटी माय वरला म्हणजे परत हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी ज्वालायां वैष्णवी देवी गयमांगल्य गौरिका वाराणस्यां विशालाक्षी काश्मीरे तु सरस्वती अष्टादश पीठानि योगिनामाविदुर्लभं सायंकालं पदे नित्यं सर्वशत्रुविनाशनं सर्वरोगहरं दिव्यं सर्वसंकटकरं शुभम् होते आंटी धोकी बेटी तो मल्लिकार्जुन उज्जैनम महंकाल ओंकार महेश्वर रजमलायां हिमालये तु केदारेश्वरः कृष्णे एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि शान्तं पते नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ढेर का बेटी ढेर का సరే కలమా అయితే భగవద్గీత ఏముందని చెప్పాలా భగవద్గీత